हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। समस्त को गुड मॉर्निंग। मु आज अच्छी गाँव रे आम गाँव रे अच्छी छात उपर बुलूँ। टाइम आसिक है 8टा उपर हो गला। तो एपर्यंत भी कुहुड़ी छाड़नी। बढ़िया खरा आ कुहुड़ी पड़ी, ठंडा ठंडा पवन दूची, बढ़िया लगुच। आज मत जीवार अच्छी गोटे जगह को, तो मुझे कुआड़े जी कौन करी से गुड़ा सब आप सेयार करी। मुझे ब्रश करनी, एबे उठिली, ब्रश करदेवी, गाधे पाधे रेडी होगी कुआड़े जाऊँगी आप सहित सेयार करी। आमे रेडी होगी चलू दे घर को, रेडी हो गलु, जीवु एबे ता घर को। टुपुटा आसो पछे पछरे ये मो दे, ये मो भिणे, आम आसी पहुँची गलु तांको घरे। ठीक नहीं के शुक्रवार न रविवार हाँ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आ हाथटा मिलूनु। हाँ पानी दे दे, पानी खाई पानी पीने गाधे जी। हाँ से सकाल गाधे मंदिर जाए तू गाधे वाला देखा हम जो जान पे आसन रे माजा के स्प्राइट आनिबो, माजा आनिबोनी स्प्राइट आनिबो। माजा रा गैस होय हैला, स्प्राइट रा गैस बाहर कर पानी बोतल में जल्दी खाई जी पानी पीने। ये जाऊ छे मार्केट ड्रेस आनिबा पे। छात उपरे बहुत खरा। गणेश भाई ऊपर नहीं आइछु ना भाई एटा पुराना कर दे अभी जस्ट चुटल हो जे ए तो साड़ी ना हां ए तो साड़ी हां ओके बड़ा हो गया इसमें नहीं बड़ा बंद नहीं लो केड़े जोरे खरा हो ना, खरा जीवन खरा गला। तू कहीं बोलु जो लिजा जीवनी कौन बुलुच चारि एवढं करी ना ये सब दी जमता खाई तो मारी हम सकाळे तो कैमरा खाई जो ना फोन भाई एते वेलोड बेग रख फोन रे इनु अच्छी ये कैमरा पळाई धरि के आसला कला मने पळौछि ये चिन्नु चिन्ह पड़े बाजी नहीं वा आई थी ना आगम बैग धरि के आला सकाळ कला मु जाउछि बरी का। हां तू आज पड़े ट्रेन में जीवना बस रे ना बा बस आ तो काई आई तू गोटे दिन पे अरे गोटे दिन दी दिन में आसी फिर सेठी थिबे जग्गम पाखे ना जगे अष्टमी ये भाई संदी बदे तो ना जाई छी छैबे नहीं आसी गोटे
ଘର ତ ନେଇକି ଆସିବି କାଟିବାକୁ। ରୀତା ଦିଗର ମାସ ଦିଆଯାଇଛି ନା? ନାଇଁ ବା ସଇଲା ଆଜି ସରିଲା? ଆଜି ନାଇଁ କାଲି ଦଶ ଦିନ ତାପରେ 11 ଦିନ ପାଳିଲେ ଆଉ ଓହୋ। ତୁ ଶୋଇଥା ଆମେ ଯାଉ ତୁମେ ଚା କରିଦେବି ପିଇବ। ଚା ପିଇବୁ ଟି? ଆଉ ଟିକେ କରିଦେ ଚା ଆଉ ପିଇବୁ ତ? ଟିକେ କରିଦେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଇବି। କରିଦେ ଗୋଟେ ଚା କରିଦେବ। ନାଇଁ, ଫଟୋ ନାହିଁ ଦାଦା। ବଳ ଦେବେ? ଆମ ସେ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ। ତମର କୋଉଠି ଏଇଟା ଏ ପାଖରେ ଏଇ ପୋହଳ ଦେଇ ସେଇଟା ସେପଟେ ପୁରୁଣା। କାଳିଆ ବଡ଼। କାଳିଆ ସେଇଟା ପୁରୁଣାଟା ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଦେଖିଛି। ବାହାହେଇଛୁ ଆଉ ନା ମିଛୁଆ, ମୁଁ ପୁରୁଣା କେବେ ଦେଖିଛି। ମୋର ବା ଫୋନ ଖରାପ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ପୁରୁଣାଟା। ଲଗେଇ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ସେ ବେଲୁନ କେତେବେଳେ ସଜା ହବ ତାର। ଡ୍ରେସ୍ ଟା ଛାଡେ। ଏତିକି ଫଟା ଇଏ ଫାଟିଯିବ। ହେଲା ମମି ଅଛନ୍ତି ଦେଖେ ଟୋକାର ବା ସ୍କୁଲ 23 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି। ଦେଖେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଡେ ଭାବୁଛି ଯିବି ବୋଲି। ଶନିବାର ବାତରେ ଅଫ୍ ଅଛି ତ ସ୍କୁଲ। କେତେ ଦିନ ରହିବ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ସେ ତାଙ୍କର କେତେ ଦିନ ଆରେ ରହିବ? କୁଆଡେ ପଳେଇଲୁ? ସାଡେ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲାଣି। ସେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଆରେ ଆସିବୁ କି ନା ପଛରେ ଆସିବୁ? ନା ପଛରେ ଗେଟ ସାଟା ପଛରେ ଆସିବୁ? ଏଇଟା ଅନେଇଲୁ ତ ଗେଟ ପାଇବୁ ଆଣିକି ହଁ ହଉ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇବୁ ତୁ? ପୁଅ ବିଛୁଆ ଜୋଳା ବୁଲୁଛି ପୁଅ। ଆସ, ଆସ, ଆସ। ତାକୁ କହିଥିଲି କି ଦେଖ ଏ ଦେଖିଲା ତା ସାଇଡ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏ ସାଇଡ ସାଙ୍ଗ ଇ ସାଇଡ ଏଠି ରାତିରେ ଭୋଜି ପାଇଁ ପନିପରିବା ସବୁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ପୂଜା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା। ओम नमो नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण नमो नारायण स्वाम ओम ओम अमृत भगवान भिन्ना भिन्ना न कर्तव्यम बर्थडे डेकोरेशन एठी सरी जाइछि। आई एठी रेडी होछि। मामा बाबा ताको रेडी करो तो स्थिर है कि छेड़ा होनु गोटे जाय पर दीटा तो अजर गोटे बापा कोटे सांझे देखो पिन कलर वाला कलाटा सेमतिया कलर पेंट गोटे आनलोनी सेमतिया मेरून रो जो आनी छ तो का बागर को ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ଗେଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ପୁଅ ପୁଅ ବାବା ମୁଣ୍ଡ ବସିଛି ନାଇଁ ନା सी तो निजे निजे पिंधि पकुछ तो पिंधा कौन दरकार साई तू मुझे कौन लगुच तो मुझे गोरा देखा फेशियल करछि साई रह कौन ସିଏ ମାନେ ଖାଲି ତଳ से खाली तुरतुरिया बा ଏখানে ତଳ ଅଛି हां ए साई सीधा ठिया आलु बाबूजी और आगे ଉଠି ଯାଉଛି କଣ କିଏ କାଟିବୁ
ଦହ ଟିକେ ଖାଲି କେକ୍ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଡୁଡୁଲ କିରେ ହଁ ଏଇଟା ମାମା ଗୋଟେ ଦେଇଦିଏ ଏପଟିଆ କାଟେ ହଁ Happy birthday ଦାଦାକୁ ଆଗେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତାକୁ ଦେ ତାକୁ ନୁଦେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମାଡ଼ିବ